más para estudiar tu santa palabra en este último seminario. Soberano Dios, que nuestro siempre estudio está dependiendo en tu dirección, Señor. Por eso te pido que tú nos ayudes y guíes, Señor, a este hermano Dr. Lee y también a todos los hermanos que están aquí presentes, Señor, ante ti. Ojalá que tú nos guardes y lleves con tu sabiduría, con tu poder del Espíritu Santo, Señor. Y ahora vamos a iniciar, y hasta que se termine todo nuestro plan de este seminario, te recomiendo todo en tu mano poderosa. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. 할렐루야. Aleluya. 우리가 지금까지 하나님의 속성을 계속 공부해 오고 있습니다. Y estamos estudiando seguidamente sobre los atributos de Dios. 하나님의 속성을 제가 16가지로 적어놨습니다. Y ya se ha escrito aquí en este librito acerca de los atributos de Dios con 16 puntos. 어젯밤까지 11가지를 공부했죠. Hasta ayer estudiamos 11 atributos sobre nuestro Dios. 그래서 이제 마지막 5개는 하나님의 목적과 관계된 속성들입니다. Y ahora vamos a estudiar los 5 atributos de Dios. Esos 5 atributos siempre están relacionados con el propósito de Dios, o sea, teleológico de Dios. 12번째는 하나님은 자유로운 뜻을 사용하시는 속성을 갖고 있다는 것. Ya en número 12, nuestro Dios tiene un atributo como de libertad. 하나님의 속성 중에서 하나님의 뜻은 자신과 모든 피조물의 존재에 필요한 모든 행동을 결정하는 그런 속성을 말합니다. Por la libertad de sí mismo, nuestro Dios siempre tiene autoridad para decidir cualquier cosa conforme a su voluntad, conforme a su plan. 존재도 그렇고 앞으로 행동도 그렇고 무엇이 누구가 무엇을 어떻게 할 것인가를 완전히 결정하고 승인하는 하나님의 뜻을 말합니다. Nuestro Dios tiene su voluntad, su propio propósito, propia voluntad para todo el ser sobre su existencia o para todo el ser sobre sus vidas y actitudes. 그래서 세상에 일어난 모든 일과 모든 시간 속의 일들이 하나님의 뜻대로 결정을 하셔서 나타나는 일들입니다. Por eso en este mundo todas las cosas que suceden, o sean eventos, sean accidentes, o sean las vidas, y todos están en la mano de Dios, porque nuestro Dios tiene autoridad según su libertad. Por eso, por cual nuestro Dios puede decidir. 우리가 알 수 있는 것도 있지만 대부분 알 수 없는 모든 것들이 지금 나타난 하나님의 뜻이 여기까지 이렇게 보여진 겁니다. Entre todas estas cosas que ya se aparecieron y a veces nosotros podemos saberlo o conocerlo, pero hay otras muchas partes no podemos saber ni conocerlo. 지금도 하나님은 이 자기 뜻을 따라서 계속 오늘도 쉬지 않고 일해가고 계십니다. Nuestro Dios siempre sigue trabajando, haciendo su trabajo, sustentando todas las cosas del universo. 우리 모두가 여기 지금 앉아 있는 것도 하나님이 태초 전에 예정하셔서 진행된 일이고 저하고 안 목사님하고 이렇게 만난 것도 하나님이 준비하셔서 지금까지 진행해 오신 일입니다. Y aquí estamos estudiando en este lugar, en este seminario, también fue el plan de Dios. Y siempre nuestro Dios conoce y sabía muy bien lo que va a suceder aquí, lo que está haciendo aquí. Y también misionero Andrés y yo, nosotros hace 40 años estudiamos juntos en seminario, pero desde antes, desde aquel día o desde antes, nuestro Dios sabía todo lo que va a suceder, lo que iba a suceder hoy, hermano. 그래서 우리가 지금까지 이렇게 결과를 보여주신 하나님께도 감사해야 되지만 앞으로도 내가 알 수 없지만 하나님이 나를 사랑해서 이 일을 자기 뜻을 진행하신다는 것을 믿고 항상 우리가 감사할 수 있어야 됩니다. Por eso necesitamos dar gracias a Dios en 2 puntos. Primero, por lo que ya pasó o por lo que ya sucedió y todo lo que
vivimos en nuestra vida todas las cosas que ya sucedieron y por esas cosas debemos dar gracias a Dios, pero no solamente por el pasado y también por lo que va a suceder en el día futuro, y todo plan Dios tiene y todas cosas a la mano de Dios ya está. Por eso, por el futuro que va a suceder, también con la fe debemos agradecer a Dios. 바울이 특별히 에베소 교회에 쓴 에베소서는 첫 장에 매우 깊이 있는 하나님의 온 우주적인 뜻과 예정과 섭리를 우리에게 보여주고 있습니다. En primer capítulo de Éfeso, y Dios nos enseña acerca de su propósito, acerca de su providencia y siempre acerca de su plan, acerca de su obra y lo que nos enseña que sucede en el universo o en la naturaleza del mundo, y por eso apóstol Pablo mencionó sobre esa cosa y después él alabó a Dios. 우리 한 절만 에베소 1장 11절 읽어보십시다. Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 여기 보니까 모든 일이라고 말하고 있어요. Aquí dice todas las cosas, dice. 모든 일이 하나님의 뜻의 결정대로 진행되고 있다는 겁니다. Todas las cosas según el designio y según la decisión de su voluntad, dice. 여기 일하시는 이 말은 문법적으로 현재 분사입니다. Y aquí dice el que hace, dice, o habiendo sido, dice. Esto significa y presente, en el tiempo presente que está actuando. 이 말은 계속되는 행위, 지금도 계속하고 있고 앞으로도 계속 이렇게 모든 뜻이 하나님의 결정대로 된다는 이야기입니다. Esa actitud que sucede hoy en presente, y esa cosa que significa que sigue haciendo, no solo una vez. 이것이 그냥 막 마음대로 하시는 게 아니라 자기의 뜻을 정확하게 분명하게 구체적으로 세워서 모든 일을 지금 계속하고 있다는 뜻입니다. Nuestro Dios hace su obra no desordenadamente, sino según su designio, en orden está haciendo su obra. 그래서 여기 12절에 보니까 그걸 아는 우리들은 항상 영광의 찬송이 되어야 된다는 거예요. Por eso aquí en verso 12 dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, y por eso nuestro Dios hace su obra. 우리가 저녁에 살 때는 오늘까지 이 시간까지 하나님의 뜻을 나를 통해 이루어주신 것을 감사하고, 아침에 일어나서는 오늘도 하나님의 뜻을 진행하는 것에 대해서 찬양하고 영광을 돌리는 삶을 시작해야 됩니다. Por eso necesitamos mantenernos en una vida de agradecimiento a Dios. Por ejemplo, en la noche, en la cama, vamos a recordar lo que sucedió en ese día, y por lo que sucedió, por lo que pasó, damos a agradecer y damos a gloria a Dios. Y también cuando nos levantamos en la mañana, entonces por lo que va a suceder hoy, y tenemos que dar gloria y honra a Dios. 요한계시록에 보면 천사들이 하나님을 찬양할 때 이렇게 말합니다. En el libro de Apocalipsis, los ángeles alabaron y glorificaron a Dios de esa manera. 세상의 모든 만물들이 주의 뜻대로 있었습니다. 이렇게 전하죠. Y todas las cosas subsisten conforme a la voluntad de Dios, dice. Existen conforme el designio de Dios. 우리 요한계시록 4장 11절 한번 보겠습니다. Vamos a ver Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11 dice así: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. 네, 맞습니다. 여기 보니까 하나님께서 만물을 다 지으셨다고 찬양합니다. Aquí dice que nuestro Dios hizo todas las cosas del mundo, y por eso se alaban así. 또 우리를 포함해서 모든 만물이 지으심을 받은 것에 대해서 찬양하죠. Perdón. Aquí dice: Señor, digno eres de recibir la gloria
y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad, existen y fueron creadas. Yo leí 11 del capítulo 3. Tal vez yo soy anciano, ya tengo 70 años de edad. 만물이 모든 게 주의 뜻대로 지금 있고 있는 것을 감사하고 찬양합니다. Por eso aquí todas las cosas que fueron creadas por Dios y todavía existen, por eso damos gloria a Dios, dice. 다니엘서에 보면 다니엘이 하나님을 찬양할 때 자기가 아는 일도 찬양하고 모르는 일도 찬양합니다. Por eso en el libro de Daniel podemos ver que el Daniel alabó a Dios por lo que conoció bien y por lo que sucedió, y también por lo que todavía no conoció y no sucedió, y por eso Daniel sigue alabando a Dios. 사도행전 앞부분을 보면 사도들과 예수 믿는 사람들이 굉장히 위협을 받으면서도 예수님이 죽으신 게 하나님의 뜻이라고 확실히 믿고 있었습니다. En las primeras partes del libro de Hechos, los apóstoles recibieron y sufrieron muchas persecuciones, pero por las persecuciones de sufrimientos, ellos todavía alabaron mucho a Dios. 지금 막 그 예수 믿는 사람들을 예수님 전하니까 막 죽이려고 하는데 그것들을 그냥 담대하게 받아들였습니다. Pero ellos sufrieron mucho por la amenaza de la muerte por el Evangelio, pero ellos de nuevo salieron y predicaron, proclamaron el Evangelio de Cristo. 왜냐하면 자기들이 지금 여기 모여 있어서 말씀을 전하는 것이 하나님의 뜻대로 예정된 것인 것을 확신했기 때문에 그렇습니다. Por eso ellos tuvieron convicción todo lo que sucede o ya todo lo que sucedió que era voluntad de Dios por predestinación o por designio de Dios. 그래서 오히려 핍박을 받고 고통을 받으면서 그런 상황에 대해서 하나님을 찬송한 겁니다. Por eso, aunque ellos recibieron muchas persecuciones, pero siempre alabaron a Dios. 사도행전 4장으로 한번 확인해 보시죠. Vamos a ver los Hechos capítulo 4. 27절, 28절입니다. Hechos 4, capítulo 4, versículo 27, 28. Hechos 4, 27, 28 dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, dice. 여기 보니까 자기들이 지금 어렵고 핍박받는 게 지금 하나님의 권능과 뜻대로 예정하신 것이라고 말하고 있습니다. Y aquí ellos pensaron que los sufrimientos y persecuciones que ellos recibieron, y esas cosas sucedieron por la decisión, o sea, antes determinado que sucediera. Así ellos creyeron. 그 사람들이 지금 핍박하고 자기를 못 살게 구는 것이 바로 하나님의 뜻대로 예정된 것을 확신했기 때문에 오히려 기쁨으로 받아낼 수가 있었습니다. Ellos tenían esta convicción acerca de su sufrimiento o persecución que han recibido. Todo era determinado o predestinado por la voluntad de Dios. 그래서 우리가 하나님의 예정을 잘 알 수 없을 때도 하나님은 성경에 나타난 예정의 방향과 같이 하기 때문에 그것들을 우리가 믿고 확신하고 얼마든지 이겨낼 수가 있는 겁니다. Por eso, aunque nosotros no podemos conocer bien, no podemos saber bien sobre el plan de Dios y sobre el futuro, pero siempre por haber creído en Dios, por haber confiado en Dios, con esta convicción tenemos que seguir, tenemos que vivir, tenemos que pasar ese túnel de sufrimiento para alabar a Dios. 그래서 하나님 예정을 안 믿는 사람들은 뭐 그렇게 되겠지, 할 수 없지 라고 운명을 믿고 그리고 그런 상황이 오면 그냥 체념해버립니다. Y los que no creyentes siempre se desaniman rápidamente o se desmayan rápidamente porque ellos a veces piensan, creen en fortuna humana o por destino, por suerte. Pero nosotros no somos así.
siempre tenemos la fe en Dios que nos va a guiar. 예정과 숙명, 이건 전혀 다릅니다. Por eso la predestinación y la fortuna o destino de fortuna por suerte, eso totalmente diferente. 예정은 하나님의 말씀의 뜻을 그대로 믿어서 받아들이는 신앙이고, 숙명이라는 것은 그냥 사람이 되는 대로 되는 그 결과를 이야기하고 있습니다. Y la predestinación es una doctrina en que nosotros confiamos en Dios porque nuestro Dios nos va a guiar conforme a su plan, a su designio. Pero destinación humana o fortuna, eso lo que sucede por casualmente o por situaciones del mundo, esa cosa no se conviene con la palabra de Dios. 그래서 칼빈, 우리 개혁 선배인 칼빈 선생은 그 예정이라는 것을 굉장히 많이 강조를 했습니다. Por eso Juan Calvino, él siempre dio mucha énfasis sobre la doctrina de predestinación. 그래서 많은 사람들이 구원받은 걸 보고 하나님께서 예정하셔서 이렇게 아주 좋은 결과를 주셨구나라고 하나님께 감사한 겁니다. Por eso él siempre dio gracias a Dios por lo que haber sucedido y por los creyentes que fueron destinados para creer en Dios. 예, 여러분이 지금 이 자리에 있는 것은 하나님께서 예정하셔서 여러분을 불러가지고 구원받게 하셔서 사명을 주어서 주님의 그런 목자가 되게 하신 겁니다. Hasta este evento de seminario donde estamos estudiando ahorita, todo esto también para Dios que tiene todo conocimiento, entonces para Él siempre lo sabía y lo predestinó, y por eso estamos aquí para que ustedes sean ministros en la obra de Dios. 하나님이 한번 여러분의 이 뜻을 정했으면 앞으로도 계속 주의 영광을 위해서 여러분이 쓰임을 받을 수 있다는 것을 확신하고 그대로 살아가시기 바랍니다. Por eso Dios ya decidió sobre obra de ustedes que hacen. Por eso ustedes tienen que vivir o tienen que trabajar con esta convicción de la predestinación de nuestro Dios omnisciente. 우리에게 일어난 모든 일이 하나님의 예정과 뜻 가운데 놓여 있습니다. Porque todas las obras que nosotros hacemos están en la mano de Dios, porque nuestro Dios, Dios de predestinación, Dios omnisciente. 어떤 사람은 이렇게 말합니다. Algunos dicen así: 내가 오늘이나 내일 어떤 도시에 가서 열심히 일해서 돈을 벌어야 되지. voy a ir a otra ciudad, voy a ir a tal ciudad, voy a trabajar duro para ganar mucho dinero. 내일 열심히 장사해서 내일 많은 이익을 모아야겠지. Voy a ganar mucho dinero haciendo mi negocio. 그러나 성경은 이렇게 말합니다. Pero la Biblia dice así: 너희가 내일 일을 알지 못하는도다. ustedes no saben lo que sucederá mañana. 너희 생명이라는 것은 잠깐 보이다 없어지는 안개와 똑같다. Tu vida es como neblina, un rato aparece y un rato desaparece por el sol. 그래서 내가 이렇게 살겠다 저렇게 살겠다 계획하는 게 중요한 게 아니라는 거예요. Por eso cada uno decide o hace su plan para hacer negocio o para vivir tal forma, pero eso no es importante. 왜냐하면 우리가 아무리 뜻을 잘 세워도 금방 순간에 내 생명이 끝나버릴 수도 있습니다. Porque aunque tenga un buen plan para tener buen negocio o para tener una vida buena, pero esa cosa sin resultado en vanidad puede terminar. 그래서 우리는 항상 주의 나타난 뜻대로 그리고 주의 나타난 뜻을 따라서 내가 계획하고 살아야 된다는 거예요. Por eso siempre debemos vivir conforme a la voluntad de Dios que aparece para mi vida y necesitamos seguirla. 우리가 하나님의 뜻을 구분하는 것이 매우 중요합니다. Por eso siempre debemos discernir cuál es la voluntad de Dios. Esto es importante. 성경 전체는 하나님께서 우리에게 분명하게 나타낸 하나님의 뜻입니다. Por eso en la Biblia entera siempre nos muestra cuál es la voluntad de Dios. 그렇지만 우리가 실제로 아주 작고 구체적인 일을 정할 때 성경에 기록되지 않은 것들이 많습니다. Pero a veces nosotros vemos que para nuestras cositas que tenemos en nuestra vida, a veces aquí en la Biblia no aparecen detalladamente. 그럴 때 여러분이 성경을 펴놓고 하나님의 속성에 대해서 쭉 공부를 하셔야 됩니다. Cuando no miramos algunos asuntos detalladamente, entonces solo necesitamos abrir la Biblia y después
meditar sobre los atributos de Dios. 그래서 제가 여러분에게 말씀드린 16가지 하나님의 성품에게 이게 비슷한가, 적합한가, 아닌가 이런 것들을 깊이 생각해 봐야 돼요. Y necesitamos poner una comparación profunda meditando sobre los 16 atributos de Dios, lo que me va a suceder o lo que está sucediendo en mi vida y es conforme al atributo de Cristo o conforme al atributo de Dios y se puede aplicar o no, así tenemos que discernir. 그러니까 열심히 그 하나님의 뜻대로 성령을 의지해서 기도하면서 찾는 분들은 찾아지고 Y entonces si uno ora mucho buscando la voluntad de Dios de la Biblia, entonces puede encontrarla. 그렇지만 공부도 안 하고 살펴보지도 않고 이게 하나님의 뜻이겠지 저게 하나님의 뜻이겠지 그러면 하나님의 뜻을 오해하는 겁니다. Pero si uno no busca la voluntad de Dios desde la Biblia, solo él piensa o imaginando que tal vez esto sería la voluntad de Dios o esta sería la voluntad de Dios. Si uno mismo decide, entonces se va a confundir. 물론 미래에 언제 어떻게 될 것이라는 하나님의 뜻은 우리에게 감춰진 겁니다. Pero por las cosas del futuro siempre no podemos saberlo porque son cosas escondidas. 근데 하나님의 성품을 잘 살펴보지도 않고 내가 내 미래에 감춰져 있다 이렇게 생각하는 사람들이 있습니다. Pero si uno no busca la voluntad de Dios, solo piensa que cosas futuras son ocultas para mí. Si uno piensa así, 그래서 우리가 날마다 성경을 연구하고 묵상하고 관찰하고 이해해야 됩니다. entonces no podrá buscar la voluntad de Dios. Por eso debemos buscar la voluntad de Dios escudriñando la Biblia cada día. 그러니까 하나님의 성품을 통해 그것도 나타낸 뜻입니다. Entonces nuestro Dios nos va a mostrar a través de sus atributos de Dios. 감추어진 일이란 감추어진 하나님의 뜻이라는 것은 앞으로 이 미래에 일어날 우주적인 모든 사건, 우리가 알 수 없는 사건들을 말합니다. Y las cosas ocultas quiere decir que todos los acontecimientos que va a suceder en día futuro. 그래서 예수님은 항상 때와 시기 이런 것들은 하나님께 속한 것이다, 감추어진 것이다라고 말했습니다. Por eso Cristo mismo dijo sobre lo que va a suceder por venir y dice que estas cosas son ocultas, ustedes no tienen derecho de saberlo. 드러나는 뜻은 매우 간단합니다. Pero lo que apareció es cosa simple. 이를테면 주님의 기도 같은 게 나타난 뜻이죠. Por ejemplo, en la oración de Jesucristo nos enseña. 나라가 임하옵소서. Por ejemplo, venga tu reino. 하나님의 이름이 저를 통해 거룩하게 여김 받으소서. Y sea santificado tu nombre. 하늘에서 하나님께서 이루셨던 성경에 쓰여진 뜻이 이 땅에서도 우리를 통해 이루어지게 하옵소서 이렇게 Así 기도합니다. sea hecha tu voluntad en los cielos, así también sea hecha en la tierra. 이 모든 것들이 다 나타난 뜻입니다. Y estas frases de oración del Señor nos enseñan que la voluntad de Dios se aparece o se cumple. 근데 우리가 기도할 때 조심할 게 있습니다. Pero hay una cosa que necesitamos tener cuidado en nuestra oración. 하나님의 예정대로 나타내 주세요라고 기도하는 분이 있어요. Y nosotros oramos, aparezca tu santa voluntad para mí. 이것은 사실 속이 텅 빈 기도입니다. Pero esa oración puede ser una oración vacía. 그렇게 기도하면 구할 것이 실제로 아무것도 없습니다. Y a veces oramos así, pero realmente no aparece. 미래에 일어날 일은 하나님의 감추어진 뜻에 있습니다. Porque las cosas del día futuro siempre está en la mano de Dios ocultamente. 그럼 기도하는 사람이 무슨 뜻으로 기도했는지도 모르고 기도하는 거예요. Entonces el que ora de esta manera, él mismo no sabe el sentido de su oración. 그런 결과도 열매도 없는 기도가 될 수 있기 때문에 Entonces no puede traer fruto ni resultado. 내가 주의 뜻이 이루어지기 원합니다라고 기도할 때 생각해야겠습니다. Y una vez cuando ora una vez, yo quiero saber o sea hecha voluntad tuya. 이미 하나님께서 우리에게 다 알려주신 그 뜻대로 맞춰서 주의 뜻이 이루어지기 하소서라고 기도해야 됩니다. Entonces necesitamos orar en nuestra oración según lo que voluntad que apareció en la Biblia, ojalá que sea cumplida tu voluntad. Así tenemos que orar. 하나님은 때로 우리 미래의 일 모든 감추어진 뜻을 우리에게 감춰졌다고 말할 수 있는 것들이 많이 있습니다. Porque nuestro Dios siempre cubrió muchas cosas para que todavía nosotros no lo entendamos. 하나님의 주권은 감춰진 뜻입니다.
porque la soberanía de Dios es oculta para nosotros. 그 감추어진 뜻을 말씀하신 이유는 우리의 교만을 없애고 겸손하라고 하기 위해서 말씀하는 겁니다. Porque nuestro Dios lo cubrió acerca de su voluntad con su soberanía, porque Él quiere que nosotros seamos humildes ante Dios. 하나님의 주권에 겸손하게 의지하도록 겸손과 믿음을 갖도록 하기 위한 하나님의 뜻입니다. Por eso tenemos que guardar corazón humilde delante de Dios, bajo su dominio, bajo su soberanía. 요셉이 그런 사람이었죠. Y José era como tal clase de hombre. 형님들이 자기를 죽이려고 했습니다. Y los hermanos mayores de José querían matarle a él. 그리고 나중에는 애굽으로 팔아버렸죠. Y ellos vendieron su hermanito a Egipto. 보디발의 아내에게 억울한 모함을 받았습니다. Y también él tuvo en trampa mucha tentación de Satanás bajo esposa de Potifar. 감옥에 들어가서 오랫동안 있게 되죠. Y él estuvo en la cárcel por 2 años. 그 두 장관에게 정말 잘 해석했는데 그 사람들이 나가서 다 잊어버렸어요. Y también en la prisión habían otros prisioneros, a ellos él dio interpretación del sueño de cada uno, pero cuando ellos salieron y lo olvidaron de José. 요셉이 모든 일이 안 되고 계속 안 되었죠. Parece que el destino de José que se pasaba de peor en peor. 그렇지만 성경이 이렇게 말하고 있습니다. Pero la Biblia dice así. 여호와께서 그와 함께 하셨더라. Siempre Jehová estaba con José. Así dice. 그래서 요셉은 앞으로 알지 못하지만 하나님이 나와 함께 하신다는 것은 분명히 확신했습니다. Por eso José estaba bien seguro, tenía convicción de Dios que él estaba con José. 나중에야 하나님의 뜻을 완전히 알게 됐습니다. Pero ya, aunque tenía la fe, convicción, pero al fin esa cosa todo se cumplió. Y lo reconoció. 처음부터 자기가 고생할 때까지 몰랐는데 애굽의 총리가 된 다음부터 하나님이 이렇게 하기 위해서 나를 이렇게 고생시켰구나라는 것을 알게 됐습니다. En los días de sufrimiento de José no lo entendía exactamente, pero cuando ya llegó al trono del segundo gobierno de Egipto y él se lo reconoció todo era voluntad de Dios. 나중에 자기 형님들이 찾아와가지고 만나게 되었죠. Cuando los hermanos mayores vinieron a comprar arroz, maíz, 형님들은 보복을 당할까 봐 매우 두려워서 벌벌 떨었습니다. Cuando ellos se conocieron que es José y que son hermanos mayores, entonces los hermanos mayores estaban temblando ante José. 그때 요셉이 형님들에게 담대하게 말한 게 있습니다. Pero José les consoló a ellos. 자, 우리 한번 찾아보시죠. 창세기 50장 20절. Vamos a ver capítulo 50, capítulo 50, 20절. versículo 20 del libro de Génesis. Génesis 50, 20 dice así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dice. 그래서 여기 당신들은 나를 헤아렸지만 하나님은 그걸 바꿔주셨습니다라고 말하죠. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios cambió todo. 자, 요셉의 형님들은 하나님의 드러난 뜻에 의해서 요셉을 사랑했어야만 됩니다. Por eso los hermanos mayores debían amarle a su hermanito José por lo que sucedió. 죽일 생각이나 노예로 팔 생각을 해서는 안 됐습니다. Ellos no debían vender su hermanito amado a otra nación extranjera. 나타난 하나님의 뜻을 무시한 거죠. Y ellos no pensaron sobre el designio de Dios. 그러면 하나님의 뜻이 막힌 겁니까? Por eso, por esa rebeldía, desobediencia de los hermanos, separó voluntad de Dios. 요셉의 형제들이 불순종해서 오히려 일이 잘못된 겁니까? Por la desobediencia de los hermanos mayores de José y no se cumplió voluntad de Dios.
아직까지는 하나님의 뜻이 나타나지 않았지만 하나님은 더 큰 선을 이루기 위해서 그렇게 행하신 것. Y todavía no había sido aparecido el designio de Dios, pero en esos procesos de la vida de José siempre se cumplió la voluntad de Dios. 물론 잘못한 책임은 형님들에게 있습니다. Y de cierto, por supuesto, los hermanos mayores de José eran responsables de hacer maldad. 그렇지만 하나님은 그 잘못한 형님들의 행동까지를 끌어안고서 더 큰 뜻을 펼쳐가신 것. Pero nuestro Dios tan grande que siempre lo usaba a esos procesos de hasta malhechores de los hermanos mayores para cumplir su designio y voluntad. 하나님의 뜻은 요셉을 포함해서 요셉의 가족 70명을 구원하기 위한 것이 하나님의 뜻이었기 때문입니다. El primer propósito de Dios que era toda la familia de Jacob, que unos 70 miembros de la familia, y Dios quería salvar a ellos. 그래서 요셉은 이걸 나타난 하나님의 뜻을 이제서 알고서 하나님께 영광을 돌리고 하나님의 주권을 인정하고 형제들을 얼마든지 용서할 수 있었습니다. Después de haber reconocido todo el plan de Dios, ellos alabaron a Dios y reconocieron sobre la soberanía de Dios y autoridad de Dios. 그래서 창세기 마지막 결론이 바로 하나님의 주권과 그리고 하나님의 사랑과 구원이라는 것이 Por eso la conclusión del libro de Génesis siempre se enfoca en la soberanía de Dios, en el amor de Dios para con nosotros. 우리들도 이렇게 요셉처럼 어려움을 당할 수도 있습니다. Y nosotros también podemos encontrar y podemos vivir en medio de sufrimiento. 그러나 우리가 확신하는 것은 우리는 예수 믿고 하나님 사랑하는 사람에게는 모든 게 합력하여 선을 이룬다. 이것을 우리가 확신합니다. Pero nosotros lo que tenemos confianza es que todas las cosas que saldrán en bien para los que Dios ama. 어떤 일을 만나고 어떤 상황이 처하든지 마지막에 하나님 우리를 구원하신다는 것을 우리가 확신합니다. Al fin siempre nuestro Dios nos va a salvar por el amor de Dios en cualquier situación, en cualquier dificultad. 그렇기 때문에 우리는 아무리 어려운 상황, 불순종할 수밖에 없는 상황에서도 순종하려고 애를 써야 되는 겁니다. Por eso siempre nosotros debemos obedecer y debemos luchar a seguir a Dios en cualquier circunstancia. 하나님의 뜻은 감춰져 있습니다. La voluntad de Dios siempre está oculta. 때로는 감춰져 있는데 어떤 사람에게는 나타나고 어떤 사람에게는 그냥 눈이 가려워서 감춰진 거예요. Esa voluntad a veces se aparece a nosotros, pero en otras ocasiones no se manifiesta la voluntad de Dios. 그러니까 예수님이 기도하실 때 지혜롭고 슬기로운 사람들에게는 감추어졌습니다 이렇게 말합니다. Por eso debemos ser sabios para entenderla, porque Jesucristo dijo, a los sabios se manifiesta, a los necios, a los ignorantes siempre se quedan ocultas. 어린아이들에게 오히려 나타나는 것을 감사합니다 이렇게 기도합니다. Por eso damos gracias porque Dios, la voluntad de Dios se apareció, se manifestó a los niños, dice. 우리 한번 확인해 보십시오. Vamos a ver la Biblia. 마태복음 11장 25절. San Mateo 11. San Mateo 11, versículo 25, 26. San Mateo 11, versículo 25, 26, dice así. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 여기 보니까 자기가 잘난다고 똑똑한 사람들에게는 감춰진다는 겁니다. Y aquí podemos ver que algunos se creen mucho, entonces a esos sabios o a esas clases de los entendidos están escondida la palabra de Dios. 그렇지만 순수하게 받아들이고 겸손하게 의지한 어린아이 같은 자들에게는 나타내신다는 겁니다. Pero a los niños de corazón puro y simple, nuestro Dios reveló su voluntad. 그래서 예수님이 감사합니다, 아멘, 하나님의 뜻입니다 이렇게 이야기하고 있습니다. Por eso nosotros debemos orar como Jesucristo, debemos alabar a Dios. Gracias Señor, porque tú me has guiado. 그리고 여기 27절에 보면은
아버지의 소원대로만 계시를 받는다 이렇게 말하고 있습니다. Y versículo 27 dice, todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo ya. Aquel que a quien el Hijo lo quiera revelar, Dios lo reveló. 여기 아버지와 아들의 소원이란 말은 아버지와 아들의 뜻대로 계시를 받는 자를 말합니다. Y aquí dice, según la voluntad del Hijo o según la voluntad del Padre. 그래서 우리가 결국에는 구원을 받는 거죠. Y por eso al fin todos conforme a la voluntad de Dios seremos salvos. 하나님의 소원대로라는 말은 성령께서 그 사람에게 알려주시고 알게 해주신다는 겁니다. Por la voluntad, por el deseo de Dios o del Hijo, y el Espíritu Santo nos va a revelar, nos va a enseñar. 그래서 우리에게 하나님의 뜻이 알려졌다는 것에서 우리가 늘 감사하고 찬양할 수 있어야 됩니다. Por eso debemos alabar porque nuestro Dios ha revelado a nosotros. 여기서 우리가 조심해야 할 게 있습니다. Y aquí hay un punto, tenemos que tener cuidado. 우리 하나님께서는 악한 일을 사용하시기도 합니다. Nuestro Dios a veces lo utiliza para el bien, aun cosas malas o malvados. 그러나 악한 일을 위해서 악한 일을 사용하시는 건 아닙니다. Pero nuestro Dios nunca usa alguna maldad para mal. 선하신 하나님의 구원의 완전한 목적을 위해서 악한 자들을 사용하시는 겁니다. Nuestro Dios puede utilizar a los malos para cumplir su voluntad buena. 요셉 가족의 전체적인 구원을 위해서 이 악한 형들을 사용하신 겁니다. Por ejemplo, en la historia de José, nuestro Dios usó a sus hermanos mayores, no son buenos. 하나님의 말씀과 관계없는 보디발과 그의 아내를 사용하신 겁니다. Y también Dios usó la esposa de Potifar. 은혜를 잊어버리고 보답하기를 할 줄 모르는 그 두 장관을 사용하신 겁니다. Y también Dios usó a dos siervos del rey Faraón. 그 모든 것들이 하나님의 뜻을 막고 거스리고 하는 것 같지만 결국엔 하나님이 더 큰 뜻을 더 크게 나타나신 일에 사용하신 겁니다. Parece que hubo obstáculo o parece que hubo algo como que no se cumplía la voluntad de Dios, pero siempre Dios utilizó en su progreso para cumplir al fin la voluntad de Dios. 하나님의 뜻이 완벽하게 다 이루어진 거죠. Y para que se cumpla toda su voluntad completamente. 그렇다고 해서 이 아까 말한 하나님의 뜻을 거스리는 사람들이 자기의 책임을 져야 되는 겁니다. Y aunque Dios utiliza la maldad de la gente mala, pero siempre para los malos mismos siempre son responsables. Tienen que recibir castigo. 하나님의 뜻대로 하나님께서 이루시지만 거기에 대해서 항상 하나님의 뜻을 막는 사람들은 그 인간의 책임이 분명히 따른다는 겁니다. Aunque Dios usa a ellos, pero siempre los hombres son responsables también. 항상 우리가 알아야 할 것은 하나님의 주권과 인간의 책임은 항상 같이 간다는 겁니다. Y por eso tenemos que recordar que en nuestra historia, en nuestra vida, la autoridad y soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano siempre se van juntos en una forma de paralelo. 하나님의 주권만 강조하면 잘못하면 맹목적인 믿음이 될 수 있습니다. Si nosotros pensamos solo la soberanía o dominio de Dios, entonces puede ser algo como una vida sin propósito. 인간의 책임만 강조하면 잘못된 신학 사상을 갖게 되는 겁니다. Si uno habla solo responsabilidad de Dios, entonces puede ser una teología humana. 그래서 인간의 책임만 강조하는 사람들을 가리켜 우리는 신학적으로 알미니안주의 이렇게 이야기합니다. Por eso los arminianistas en su idea de arminianismo pone énfasis sobre la responsabilidad del ser humano.
그러나 우리의 신앙의 선배인 칼빈은 하나님의 주권과 거기에 따른 인간의 책임을 항상 동시에 말하고 있습니다. Pero nosotros siempre debemos pensar sobre dominio de Dios y autoridad de Dios juntamente con la responsabilidad de Dios como calvinismo. 그래서 항상 하나님의 뜻에 대한 순종이 같이 가는 겁니다. Por eso siempre debemos pensar juntos sobre la soberanía de Dios y responsabilidad de nosotros. 하나님은 항상 자기 원하는 뜻을 다 이루신 하나님이시죠. Pero siempre, en cualquier manera, nuestro Dios siempre cumple y hace su plan. 아무리 로마 황제나 알렉산더 황제가 자기가 하고 싶어도 하나님 그것을 임으로 마음대로 인도하신 분이십니다. Aunque Alejandro Magno o César del Imperio Romano, ellos se hicieron según lo que querían, pero por ellos también nuestro Dios cumplió su voluntad. 다니엘서에 보면 그 악한 왕 느부갓네살 왕이라는 사람이 나옵니다. Y en el libro de Daniel podemos ver un rey muy malvado, se llama Nabucodonosor. 그 사람이 악했지만 한 가지 아주 훌륭한 게 있습니다. Y él era un rey bastante malo, pero una cosa hizo buena. 겸손하게 엎드려서 하나님의 주권과 뜻을 인정했습니다. Y al fin él aceptó la autoridad de Dios humildemente. 그 당시 세계를 제대한 바벨론 제국의 황제가 Y él era gobernador del imperio babilónico que dominaba gran parte del mundo. 자, 뭐라고 말하는지 한번 봅시다. 다니엘서 4장 Vamos a ver libro de Daniel, capítulo 4. 35절. Libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35. 4장 35절. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? 여기 보니까 땅의 하늘의 군대든지 땅의 사람에게든지 하나님은 자기 뜻대로 행하신다 이렇게 말합니다. Aquí podemos ver que Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, dice. 하나님이 하는 일을 막거나 무엇을 하십니까? 라고 할 자가 아무도 없다는 거예요. Por eso nadie puede preguntarle a Dios, ¿qué haces? Ni puede detener la obra de Dios. 하나님의 주권과 뜻을 인정하는 거예요. Por eso siempre debemos aceptar la soberanía de Dios. 그래서 나중에 이 왕이 하나님을 찬양하고 경배하는 사람이었습니다. Y así el rey Nabucodonosor, al fin, él le alabó a Dios. 그 왕에서 물러나가지고 짐승처럼 살다가 하나님이 그를 다시 왕위에 올려주셨습니다. Por eso él hubo un tiempo muy difícil que vivía como bestia en el campo, pero al fin se volvió a su trono para alabar. 우리는 적어도 느부갓네살 왕보다 더한 사람이 되어야 되죠. Por eso nosotros debemos alabar a Dios más que Nabucodonosor. 하늘의 뜻, 땅의 뜻, 모든 하늘의 천사 그리고 땅의 사람들 모든 것을 하나님이 자기 뜻대로 행하고 계신다는 것을 믿어야 됩니다. Nuestro Dios hace su trabajo, su obra, siempre conforme a la voluntad de Dios entre los ejércitos o de los ángeles celestiales y también sobre en la tierra en todas las humanidades. 우리가 하나님께서 이렇게 자기의 뜻과 그리고 자기의 나타나고 감추는 뜻을 자꾸만 말씀하신 이유는 하나님이 얼마나 깊은 생각을 가지고 계신가에 대해서 우리가 순종하고 감사하고 영광 돌리기 위함입니다. Y siempre debemos dar gracias a Dios, alabándole a Él y obedeciendo a su santa voluntad mientras que estamos trabajando y estudiando, haciendo en esta tierra conforme a la voluntad de Dios. 그래서 우리가 어떤 계획을 우리가 하든지 어떤 행동을 시작하려고 하든지 하나님의 뜻을 물어보고 찾아보고 그대로 하려고 애를 써야 되는 겁니다. Y por eso en cualquier actitud, en cualquier trabajo, lo que tenemos en nuestro plan, siempre debemos preguntarle a Dios y debemos tratar y luchar de hacerlo conforme a la voluntad de Dios.
그래서 하나님께서 우리를 만드실 때 하나님의 속성을 따라 그렇게 하나님의 뜻대로 하나님의 뜻을 가진 가운데 살도록 만드신 겁니다. Por eso nuestro Dios hizo a nosotros conforme a su imagen y para que nosotros hagamos nuestro trabajo, nuestra obra según los atributos de Dios que siempre nuestro Dios hacía. 예, 이제 13번째로 하나님의 그 주권과 힘에 대해서 말씀드립니다. Y vamos a ver otro punto acerca de la fuerza y dominio de Dios. 하나님의 주권, 하나님의 능력, 그리고 하나님의 전능성 이게 똑같은 말입니다. Y siempre omnipotencia y la soberanía y el poder, dominio de Dios, todo tiene sentido similar o igual sentido. 창세기에 보면 사라가 90세가 돼가지고 어떻게 내가 애를 낳겠는가 이렇게 속으로 말합니다. El libro de Génesis, Sarai le preguntó a Dios, siendo 90 años de edad, ¿cómo voy a estar encinta? 그래서 하나님께 보낸 천사가 이렇게 말하죠. Y entonces el ángel le contestó, 여호와께 능하지 못할 일이 있겠느냐 이렇게 물어봅니다. ¿hay alguna obra, hay alguna cosa que es imposible para Dios? 하나님 다 하신다는 거죠. Y entonces, y eso quiere decir que Dios puede hacer todo. 우리 아브라함의 믿음을 자꾸 이야기하죠. Y nosotros hablamos sobre la fe de Abraham varias veces. 아브라함의 믿음이라는 것은 자기가 이미 태가 죽은 것을 알고도 아이를 낳을 수 있겠다는 그런 믿음이죠. La fe de Abraham era que siempre tenía confianza, tenía la fe, aún su esposa ya no podía embarazarse, pero si Dios quiere, entonces podía embarazar, podía quedar encinta. Esa cosa tenía, lo creía Abraham con su fe. 그래서 하나님께서는 자기의 언약을 따라 그리고 아브라함의 믿음을 통해서 이삭을 주신 겁니다. Por eso, según su promesa de Dios, según pacto de Dios y también con la fe de Abraham, nuestro Dios le dio su hijo Isaac. 그래서 창세기 15장에 보니까 아브라함이 하나님을 믿음에 이것을 하나님이 그의 의로 여기셨다 이렇게 말합니다. Y por eso, por la fe, nuestro Dios le hizo como hombre justo, le estimó como la justicia de Abraham. 무엇을 믿었다는 겁니까? Y entonces, ¿en qué lo creó él? 하나님의 전능하심을 믿었다는 겁니다. Y él siempre tenía fe en la omnipotencia de Dios. 나중에 아들을 바치라고 이렇게 말합니다. Y después Dios le ordenó, hay que dar como ofrenda de sacrificio su hijo 그 당시 amado. 아들을 바칠 때 이삭의 나이가 약 17살쯤 되는 청년입니다. Cuando llegó esa palabra de orden de Dios, Isaac tenía más o menos 17 años de edad. 자기 재단을 올려놓고 묶어놓고 그럴 때 이 이삭이 얼마든지 힘으로 그 자기 아버지를 때려치우고 도망갈 수도 있습니다. Cuando fue atado, y este Isaac, que era joven fuerte, y lo podía rechazar a su papá o podía huirse. 그렇게 하지 않은 것은 아버지의 믿음을 아들도 똑같이 갖고 있었기 때문입니다. Pero él no rechazó ni se huyó porque Isaac también la fe tenía, la que como Dios, como Abraham, su papá tenía. 자기 이삭을 재단에 바치러 가기 전에 아브라함의 믿음이 있었습니다. Y entonces antes de llegar al altar, y Abraham tenía la fe sobre la palabra de Dios. 그 믿음이라는 것은 죽은 자를 다시 살리는 것에 대한 부활의 믿음입니다. Esa fe era así, aún está muerto su hijo, pero Dios le va a dar la vida otra vez. 아무것도 없는 중에 있게 만드시는 하나님을 믿은 겁니다. Y aunque no hay nada de posibilidad, pero Dios puede hacer todo, y esa cosa Abraham lo tenía la fe. 아브라함에게 두 가지 믿음이 있는 거죠. Y por eso Abraham tenía dos clases de la fe. 첫째, 온 우주를 하나님의 전능하심으로 창조했다는 믿음. Y Abraham creyó que nuestro Dios es el creador del universo.
두 번째는 예수께서 죽은 자 가운데 산 것처럼 우리들도 그렇게 죽어도 살리게 하신다는 것에 대한 믿음입니다. Y también Abraham tenía la fe sobre la resurrección de su hijo, o sea, que fuera ofrecido como sacrificio, pero Dios le va a dar vida otra vez, como que Jesucristo resucitó. 아브라함이 창조주에 대한 믿음, 구원자에 대한 믿음이 분명했습니다. Y por eso Abraham tenía la fe sobre el Dios creador y sobre el Dios salvador. 결론적으로 말하면 아브라함은 하나님의 주권에 대한 믿음과 하나님의 전능하심에 대한 믿음이 있었다. Por eso Abraham tenía la fe sobre Dios acerca de su dominio, acerca de su soberanía, y después Abraham tenía la fe acerca de su gracia de salvación. 그래서 아브라함의 믿음과 하나님의 성품이 일치를 이루어서 하나님이 지금도 아브라함을 칭찬하고 계시는 겁니다. Por eso su vida siempre se concuerda en dos clases de la fe. Por eso le alabó nuestro Dios a Abraham. 그래서 이 바울 사도가 기도할 때마다 그런 기도를 합니다. Por eso apóstol Pablo también oraba de esta forma. 하나님의 전능하신 역사로 우리가 지금 그 의지에서 기도합니다라고 말합니다. Y por su obra maravillosa estamos orando a ti. 에베소에 보면 여러 가지 바울의 기도가 나옵니다. Y en Efesios podemos ver varias oraciones de apóstol Pablo. 기도 한 절 한 줄 찾아봅시다. 에베소서 3장 20절입니다. Efesios capítulo 3 versículo 20. Efesios 3:20. 에베소서 3장 20절. Dice así: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dice. 여기 보니까 우리가 구하는 것보다 우리가 생각하는 것보다 더 넘치도록 능히 하신다 이렇게 말합니다. Y aquí dice, nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que pensamos o entendemos, dice. 예, 바울은 여기서 하나님의 전능하심을 믿었다는 겁니다. Y este versículo quiere decir que apóstol Pablo creía en Dios todopoderoso. 바울이 여기 지금 기도하는 것은 하나님의 속성을 따라 기도하고 있는 겁니다. Y a través del atributo de Dios, con la base del atributo de Dios omnipotente, Él está hablando así como la oración. 그래서 우리가 항상 기도할 때마다 우리 기도의 내용은 하나님의 속성을 따져보고 속성을 따라서 기도하는 게 중요합니다. Por eso, cuando oramos a Dios, necesitamos recordar sobre los atributos de Dios. 그때 우리가 하나님의 뜻을 우리들도 똑같이 품을 수가 있습니다. Entonces podemos tener la voluntad de Dios en nosotros. 우리의 모든 계획과 결정, 선택과 결정에 하나님의 뜻을 따를 수가 있는 겁니다. Y podemos hacer una decisión conforme a la voluntad de Dios. 이것이 하나님이 가장 기뻐하는 일들이죠. Esto lo agrada a Dios. 우리가 항상 나는 하나님의 주권과 전능을 믿습니다라는 그런 목회가 되시기 Por 바랍니다. eso siempre debemos hacer nuestro ministerio creyendo en la soberanía de Dios. 이제 우리가 종합적인 하나님의 속성을 살펴보겠습니다. Y vamos a observar todos los atributos sistemáticamente. 세 가지입니다. Y en tres partes vamos a meditarlos. 하나님의 완전하심과 하나님의 행복과 아름다우심. Y primer punto, primera parte, acerca de perfección de Dios, acerca de hermosura de Dios y con la felicidad de Dios. 첫 번째는 완전하심입니다. Y primero, nuestro Dios es perfecto. 예수님이 산상수훈에서 이런 말씀했죠. Jesucristo nos enseñó en el discurso del monte. 모든 말씀을 다 하신 다음에 너희가 하늘에 계신 아버지의 온전하신 것 같이 너희도 온전하라 이렇게. Después de enseñado todo en 3 capítulos, nuestro Señor Jesucristo habló: sed perfectos como que el Dios celestial es perfecto. 하나님은 완전하신 분입니다. Nuestro Dios es perfecto. 그렇지만 우리는 완전할 수 없습니다.
pero somos imperfectos. 근데 예수님 왜 완전하라고 그럴까요? Y entonces, ¿por qué nos pidió, nos ordenó que seamos perfectos? 하나님의 속성을 계속 닮아가려고 애를 쓰라는 겁니다. Y eso tiene sentido, es una exhortación que seamos o luchemos a ser como imitador de Dios perfecto. 하나님의 속성을 하나님이 완전하시다라고 그냥 설명만 하는 게 아닙니다. Él no explicó solamente sobre atributos de Dios. 하나님의 속성을 말해주면서 우리에게 그대로 적용하라고 말해준 겁니다. Él nos exhortó que nosotros lo aplicáramos en nuestra vida. 그래서 우리가 항상 기도할 때마다 하나님은 완전하시지만 저는 완전하지 못하니 완전하신 하나님을 오늘도 의지합니다라고 기도해야 돼요. Por eso debemos orar. Tú eres perfecto, Dios, mientras que nosotros imperfectos. Pero ayúdanos para que nosotros seamos imitadores de ti, para que nosotros hagamos obras de una manera perfecta. 그래서 우리가 성령의 충만하심을 구한 것도 하나님의 완전하심이 우리에게 덮어지게 하소서라고 계속 구하고 찾고 기도하는 겁니다. Por eso debemos pedir el Espíritu Santo que cubre sobre nosotros. 15번째는 이제 행복이란 겁니다. Ya otro asunto que nos enseña sobre la felicidad. 복되다는 말은 지극히 풍족하고 풍성하다는 의미입니다. O esa cosa quiere decir sobre la bienaventuranza que nos da nuestra vida que sea abundante. 성경에 창세기부터 시작해서 계속 복을 주시고 이런 말이 나오죠. Dios siempre bendijo a Abraham, bendijo a Israel, repetidamente aparece en el libro de Génesis. 그러니까 복되다는 말은 그러니까 앞으로 물질이나 건강이나 이런 재산을 말하는 게 아닙니다. Y esa bendición de Dios no significa las bendiciones de cosas materiales o de nuestras propiedades. 복이라는 것 자체는 하나님의 속성을 말하는 거예요. La bendición siempre tiene la base de atributo divino. 나에게 복을 주옵소서라는 것은 하나님의 속성인 행복으로 나를 채워주세요 그런 말입니다. Y si nosotros pedimos a Dios, bendíceme, eso debe ser con un sentido que con tu atributo lléname a mi vida. 복이라는 것은 복음을 말합니다. Y esa bienaventuranza siempre está relacionada con el Evangelio. 그래서 너무 영광스러운 복음이 바로 복인 겁니다. Y ese Evangelio glorioso siempre nos va a traer la bienaventuranza. 그래서 복되다는 말은 하나님의 행복으로 행복하게 된다는 말입니다. Por eso, bendecido quiere decir que solo por la bienaventuranza de Dios somos bendecidos. 그래서 하나님은 완전하게 행복하시니 나도 그 하나님 안에 있겠습니다라는 그 기도입니다. Dios siempre tiene felicidad. Dios es bueno, por eso, por Dios mismo nosotros podemos ser bendecidos. 하나님의 기쁨에 똑같이 같이 기뻐하는 겁니다. Y por eso podemos participarnos en el gozo de Dios. 하나님 다 창조하신 다음에 계속 반복되는 말이 보시기에 심히 좋았더라 이 말이죠. Después de creación del mundo, del universo, siempre nuestro Dios repetidamente habló, es bueno y al fin, y en gran manera bueno, así dijo. 그 말은 하나님 자신이 그 복성에서 기뻐하시고 너희들도 그 복 안에 들어오라 이런 말이에요. Y eso quiere decir que nuestro Dios es bendecido y estaba feliz después de haber creado el universo, pero nuestro Dios nos enseñó que nosotros debemos ser coparticipantes en la felicidad de Dios. 복이란 말 하나 단어 중에 하나가 무릎을 꿇는다라는 말이 있습니다. Y en la bendición, en esa palabra tienen varios sentidos, pero entre ellos hay un sentido que quiere decir arrodillarse, así dice. 복이라는 것은 내가 무릎을 꿇고 하나님께 의지하고 겸손하게 기도하는 그것을 가리켜 복이다라고 Por 말합니다. eso la bendición que nosotros debemos pensar es que debemos estar arrodillados ante Dios. Entonces de ahí vamos a tener
bendición de Dios y seremos bienaventurados. 하나님이 기뻐하시는 것이죠. Y esto es lo que agrada a Dios. 하나님 여러분을 기뻐하신다면 여러분은 이미 충만한 복을 받은 사람이에요. Si ustedes agradan a Dios y Dios está contentos con ustedes, entonces ustedes ya son bendecidos suficientemente. 하나님 지금 여러분이 기뻐하기를 원하시죠. Por eso Dios quiere que nosotros agrademos a Dios. 여러분이 하나님 때문에 기뻐한다면 하나님도 여러분을 기뻐하시는 거예요. Si ustedes agradan a Dios, entonces Dios va a hacer felices a ustedes. 자, 이 실제 근거를 찾아보겠습니다. Y vamos a ver la palabra de Dios. 이사야 62장 5절입니다. Isaías 62. 62장 Isaías 62. 5절. Isaías 62, versículo 8, versículo 5. Pues como el joven se despoja con la virgen, se desposará, se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. 여기 보니까 청년이 처녀와 결혼했다라고 말합니다. Aquí dice que un joven se desposa con la virgen, dice. 네, 이게 결혼했다는 말은 그냥 처음 결혼을 말이 안 하는 게 아니라 다시 재혼했다는 말입니다. Y ese quiere decir que se despojó con esa mujer y como que es segundo matrimonio, dice. 여기 이제 본문의 맥락을 보면 결혼을 했다가 버림받았는데 하나님이 다시 결혼하게 만들었다는 거예요. Y ese versículo dice que una vez abandonado o despedido, pero después otra vez se despojó con su mujer, dice. 그래서 신랑이 신부를 취하면서 너무너무 기뻐했다는 거예요. Y entonces tomando su mujer, ese marido o esposo, con gran gozo se alegró, dice. 그래서 여기 이제 이사야 62장 그 앞에 4절에 보니까 한번 읽어보시죠. 4절. Y versículo 4 vamos a ver: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Epsiba, y tu tierra Peula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. 헵시바는 기뻐한다는 말이죠. Esta palabra Epsiba quiere decir que se goza. 여기 뷰엘라라는 것은 결혼이란 말이에요. Y Peula, esa palabra quiere decir el matrimonio o desposado. 그래서 하나님이 우리와 결혼해갖고 너무 기뻐하신다는 내용을 말하고 있습니다. Y aquí este versículo nos enseña que nuestro Dios se casó con nosotros como marido y con gran alegría, con gran gozo. 이스라엘 백성들이 간음하고 우상 숭배하고 이러니까 하나님이 버리셨지만 다시 그들을 만나가지고 이제 다시 재혼하시는. Para entender esto necesita entender la historia de Israel. Los israelitas se alejaron de Dios por la idolatría, pero después Dios lo tomó otra vez como esposa. Esa situación se menciona como trasfondo de este capítulo. 그래서 이제 우리를 보면서 하나님이 한없이 기뻐하는 것이 하나님의 속성입니다. Por eso nuestro Dios tiene su corazón según su atributo al ver a nosotros, como al ver a los israelitas, y siempre Dios se goza grandemente. 그래서 우리가 하나님의 속성에 참여한다는 것은 하나님 때문에 한없이 기뻐하고 그 복을 같이 누린다는 의미입니다. Por eso cuando nosotros participamos a los atributos de Dios, entonces eso quiere decir que nuestro Dios se gozará grandemente con nosotros y nosotros también con Dios.
최상의 행복과 최고의 기쁨을 여러분이 하나님으로 삼으시기 바랍니다. Por eso ustedes siempre tienen que tomar ese atributo de Dios como el mejor, como la mejor felicidad, como el mejor gozo en la tierra. 네, 마지막 16번째는 하나님의 아름다우심. Ya después vamos a ver sobre la belleza o hermosura de Dios. 하나님은 완전한 하모니를 이루고 계시기 때문에 완전히 아름답다라고 말하는 겁니다. Y nuestro Dios siempre está en armonía perfecta y su hermosura perfecta. 아름다움이라고 해서 너무 매력적이다 말입니다. Y esto quiere decir que es muy atractiva en gran manera. 여러분들이 아름다운 장소, 아름다운 꽃 이런 걸 보면 더 보고 싶고 가까이 가고 싶고 사진 찍고 싶고 이러면서 Si ustedes miran a un pasaje muy bonito, entonces quieren visitar otra vez o quieren tomar fotos. 세상 사람들은 죄나 악이나 이런 것에 끌리는 잘못된 매력에 끌리고 있습니다. Pero muchas personas del mundo están inclinadas al pecado del mundo. 그렇지만 하나님은 너무 아름다워서 우리가 완전히 끌어당기도록 그렇게 만드는 속성을 가지고 계십니다. Pero la hermosura de Dios, la belleza de Dios es más atraída para nosotros porque su hermosura es grande. 다윗은 왕이지만 그렇게 고백했습니다. Y el rey David confesó, 내가 하나님께 바라는 것은 딱 한 가지다라고 말합니다. yo te pido solo una cosa. 내가 왕국에 사는 게 아니라 항상 성전에 살았으면 좋겠다라고 말합니다. Aunque yo vivo en palacio, pero mi deseo es quedarme y estar siempre en la casa de Dios. 나는 항상 하나님의 아름다움을 보면서 그것을 사모하며 사는 것이 나의 한 가지 소원입니다라고 말합니다. Yo tengo único deseo que quiero quedarme siempre en el templo de Dios para contemplar la hermosura de Dios. 세상에 있는 모든 매력의 총합이 되는 하나님을 사모하는 것이 진정한 기쁨이죠. Y nos trae la felicidad y el gozo verdadero, juntando todas, más que todas las cosas del mundo. 오늘도 내가 하나님에 대해서 하나님으로 인해서 하나님께 매력에 끌림을 받아가지고 그 속에 완전히 빠져가지고 살아가는 그런 출발이 되라는 겁니다. Y nosotros siempre debemos estar atraídos de esta hermosura de Dios para iniciar nuestra vida cada día. 이것이 바로 하나님의 속성이죠. Y esto siempre depende de los atributos de Dios. 여러분이 지금까지 16가지 하나님의 존재와 또 속성을 공부했습니다. Y nosotros estudiamos acerca de los atributos de Dios en 16 puntos. 제가 성경 구절을 많이 찾긴 했지만 아직 그 5분에 사는 성경 구절을 안 찾았습니다. Nosotros ya buscamos, abrimos y leímos muchas citas bíblicas, pero todavía me faltan mucho, solo una quinta parte estudiamos. 여러분 집에 가셔가지고 성경 구절을 다 찾아가지고 그 옆에다 적으셔야 돼요. Ustedes mismos pueden buscar con referencia o con concordancia en sus casas y después pueden escribir en espacio de cada página. 여러분이 공부할 때는 그냥 몇 장 이것만 놔두시면 안 되고 반드시 전체를 적어야 됩니다. Y ustedes pueden escribir en su cuaderno o en espacio de su folleto, no solamente cita bíblica, sino hasta todo el verso entero hay que escribir. Esto sería mejor. 그래서 우리가 쓸 때 한 단어 한 단어마다 우리에게 감동을 주고 그 성령의 감동, 성령의 조명을 통해서 여러분이 진짜 공부를 해 나가는 거예요. Y cuando ustedes escriben cada palabra, Dios va a iluminar. Entonces, por la iluminación del Espíritu Santo, ustedes pueden desarrollar más. 그래서 제가 여러분에게 숙제를 드립니다. Y por eso quiero darles a ustedes la tarea. 여기 있는 성경 구절 다 찾아가지고 전부 다 적으셔야 돼요. Ustedes pueden buscar todas las citas bíblicas que están escritas aquí. Hay que escribir todo su versículo. 다음에 만날 때 숙제 점검하겠습니다. Si nos encontremos en otro día, entonces ustedes pueden mostrarlo.
하나님의 속성이 여러분 모두에게 적용되어서 성령으로 충만한 여러분의 삶이 되시기 바랍니다. Y quiero que ustedes tengan una vida muy abundante y bendecida por la palabra de Dios.